Merci. Merci. Je voudrais également inviter Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, à venir féliciter le maréchal du Tchad tout en gardant la distanciation. Merci. Docteur Haroun Kabadi à la droite du maréchal pour une pause. À la droite du maréchal pour une pause. Docteur Haroun Kabadi. Merci. Je vous prie de bien vouloir regagner vos sièges. Mesdames et messieurs, compte tenu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas tous féliciter le maréchal du Tchad. Par contre, je vous demande de vous lever très respectueusement et l'ovationner en guise de félicitations. Merci. Je vous prie de bien vouloir vous rasseoir. Toute chose a une exception. Je voudrais, puisque nous avons l'ancien président, le papa Goukouni Médéi, qui est parmi nous, je voudrais très respectueusement l'inviter à venir féliciter le maréchal du Tchad et aussi, après le président Goukouni, le président de la Commission de l'Union africaine. Je vous en prie. L'ancien président Goukouni Médéi, avec tout le respect que je vous dois, venir vous présenter devant le maréchal pour le féliciter. Merci. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, le sultan d'Arbilia et après le Semga qui va venir clôturer cette série de félicitations.
Merci. Merci, le chef d'état-major général des armées. Merci, le chef d'état-major général des armées. Je prie très respectueusement le maréchal du Tchad à bien vouloir reprendre son siège. Les promotionnaires. Les promotionnaires. Doucement, 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 doucement. Je disais humblement, le maréchal du Tchad a dédié cette distinction à l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ne cessent d'œuvrer pour la paix et la stabilité au sein, à l'intérieur du pays, ainsi qu'au niveau de nos frontières. Le maréchal, dans son discours solennel à la nation, a réitéré son engagement à défendre l'intégrité territoriale. La lutte contre le terrorisme demeure toujours l'une de ses préoccupations.
la cohésion fraternelle. Il a aussi insisté contre le combat de la haine. Il prône la justice, le droit du citoyen, paix et liberté sont des biens communs, profitant ainsi à toutes les communautés. Devait inciter le maréchal Idriss Itno à cette cérémonie portant son élévation à la dignité de maréchal. Et garant de la paix, le maréchal du Tchad interpelle la jeunesse à vivre dans la paix, le pardon, l'amour, car pour le maréchal, le Tchad est unique et irremplaçable. Les jeunes doivent s'opposer contre les discours de haine. Il a aussi insisté sur la corruption, le clientélisme, seul l'intérêt du pays qui doit motiver donc notre conscience. Il appelle ici la nation tchadienne à transcender l'égoïsme et il enfin insiste ici sur l'amour de la patrie, la conscience citoyenne, en se basant toujours sur la culture de l'excellence, n'est-ce pas, M. Mamoudou Hassan Sambo. Alors, qu'est-ce que tu peux retenir exactement du discours du maréchal du Tchad à l'issue de cette cérémonie d'élévation à la dignité du maréchal Mamoudou Hassan Sambo? نعم زميلنا الدكتور بن أعزائي المشاهدين، كما تابعتم خطوة بخطوة هذا الحفل المتعلق برفع رئيس الجمهورية الفريق الركن الأول إدريس ديبي إتنو إلى رتبة مشير تشاد. وقد قدمت بهذه المناسبة كلمات عدة، منها كلمة لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي التي عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره وإرفانه لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مشير تشاد. غير أن الخطاب الذي تابعتم والذي له معاني عدة هو الخطاب التاريخي لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو، خطاب يحمل العديد من المعاني والكلمات الوطنية المؤثرة جدا في نفوس كل الموضوعين الذين حضروا هنا لهذا الحفل التاريخي. أنا أعزائي المشاهدين على اقتناع تام بأن هذه الكلمات التاريخية المؤثرة لمشير تشاد قد أثرت فيكم أنتم أيضا، لأنها كلمات تعبر عن الوحدة الوطنية وتقوية والتعايش السلمي بين المواطنين. عبر مشير تشاد عن خالص شكره للجمعية الوطنية التي تمثل مختلف طبقات المجتمع التشادي، مشيرا إلى أن هذا الشرف ليس له فقط إنما هو لجميع أبناء وبنات تشاد ولمئات الجنود والضباط الذين شرفوا بهذا التقييم الذي قيم من أجله. كما عبر عن بالغ شعوره باسم رفقاء دربه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن الغالي، مؤكدا أنه لن ينساهم أبدا، خاصة بالذكر منهم حسن شاموس، إبراهيم محمد إتنو، مالتوم بتا عباس، محمد علي عبد الله، وكل الذين سقطوا من أجل الدفاع عن الوطن والمواطنين وتكامل الأراضي الوطنية. أيضا في شمال مالي، الكاميرون، النيجر ونيجيريا في سبيل محاربة الجماعات الإرهابية التي باتت تقتل الأبرياء من دون هوادة. عبر أيضا رئيس الجمهورية عن بالغ شكره لكل الذين ما زالوا في مسرح العمليات في مختلف مناطق الوطن. وفي ذلك وفي الخطاب الذي قدمه مشير تشاد إدريس ديبي إتنو دعا الشباب إلى الوحدة ونبذ النعرات التي لا تفيد الوطن والعمل من أجل التنمية والكفاح ضد عدم الأمن وعدم التسامح، لأن الحكومة الحالية التي تعبر حكومة شبابية يجب أن تعمل من أجل الشباب. أيضا أشار مشير تشاد إلى العمل من أجل تقوية دعائم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع المواطنين في مختلف مناطق الوطن، ولا بد أن تعيش البلد في أمن وسلام. وكما أشار مشير تشاد إدريس ديبي إتنو يجب أن يوحدوا الشعار الوطني الذي هو الوحدة والعمل والتقدم، ودعا الشباب إلى العمل من أجل الامتياز التعليمي. أعزائي المشاهدين، هذا الحفل بالتأكيد أنه تاريخي ومؤثر جدا في نفوس كل الذين حضروا، وحتى في نفوس الذين يتابعوننا في مختلف مناطق الوطن
في الداخل أو في الخارج، ونشكر كل الذين يتابعوننا الآن في مختلف الدول، لا سيما الجاليات المتواجدة في العديد من دول العالم. هذا يشرفهم جدا لأن مشير تشاد إدريس ديبي إتنو كرس جل حياته من أجل بناء الوطن في مختلف مجالات الحياة، وقد جاء بالحرية والديمقراطية والأمن والسلام ومحاربة الإرهاب كما أشرنا في العديد من مناطق القارة الإفريقية، بالتحديد عملية غضب بوما التي أدت إلى تطهير هذه الجماعات الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد، والآن تنعم بحيرة تشاد بأمن وسلام. Oui, Mahmoud Hassan Sambo, quand on essaie de parcourir ici les attributs du maréchal du Tchad, les symboles et les icônes sur les tenues vestimentaires véhiculent par exemple ici les messages relatifs à la culture de la paix, du pardon et de l'amour du prochain. Ne prenez seulement que le bâton de commandement du maréchal, c'est un bâton de couleur noire qui est parsemé ici de... Merci, Monsieur le Président. La séance étant levée, le marteau a sonné. J'invite très respectueusement le maréchal du Tchad à se retirer pour aller passer en revue les troupes, accompagné du chef d'état-major général des armées, du président de l'Assemblée, de la première dame du Tchad, du grand chancelier et du chef d'état-major particulier du maréchal. Les autres invités gardent leur position pendant ce moment de passage des troupes en revue dans la salle. Je vous remercie et bonne fête de l'indépendance à tous. Chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous tirons progressivement à la fin de cette cérémonie ici au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale à Gassi dans le 7e arrondissement. Une cérémonie marquant ici l'élévation du président de la République, Idriss Déby Itno, à la dignité de maréchal. Mahmoud Hassan Sambo, en parcourant ici les attributs du maréchalat du Tchad, les symboles et les icônes sur les tenues vestimentaires véhiculent essentiellement les valeurs liées à la culture de la paix, du pardon et de l'amour du prochain. Nous prenons par exemple le bâton de maréchalat du Tchad qui est ici de couleur noire. C'est un bâton de commandement à parchemin de 23 étoiles. 23 étoiles qui symbolisent ici, chers amis téléspectateurs, les 23 provinces du pays. Et vous, quand nous prenons encore la canne dignitaire comporte le nom de maréchal, la date de sa naissance et la devise de maréchal du Tchad est pour l'honneur et la fidélité à la patrie. Donc voilà. Et le titre de maréchal ici incarne des valeurs liées à la cohésion sociale, des valeurs liées à la culture de la paix et de l'amour, parce que lui-même là, il a insisté dans son discours qu'il va en guerre contre les ennemis de la paix. Il invite par exemple ici le peuple tchadien à vivre dans l'unité, la paix et la solidarité, n'est-ce pas, Mahmoud Hassan Sambo? C'est qu'on peut vraiment se retenir aujourd'hui de ce discours adressé ici à la nation par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno.
نعم الزميلة دوبا روبير، كما أشرت أن مارشال تشاد ومن خلال البدلة العسكرية التي منحت إليه هنا في قصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية، حيث أن passer la troupe en revue. Il vient ici pour passer donc la troupe en revue, n'est-ce pas, Mahmoud Hassan Sambo. Après, apparemment, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour permettre au maréchal du Tchad de venir passer la troupe en revue. Je disais, alors, Mahmoud Hassan Sambo, qu'est-ce qu'on peut réellement retenir de ce discours solennel du maréchal du Tchad à la nation tout de suite? بالفعل دوبا روبير، الذي يمكن أن يسجل من هذا الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في خلال رفعه إلى مشير تشاد، يجب أن تسجل الكلمات المؤثرة، منها دعا مشير تشاد إلى تقوية الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين المواطنين والشباب، أن يجتهد ويعمل من أجل بناء تشاد المستقبل، ودعا أيضا إلى حب المستقبل وأن تعيش الأمة الشادية حرة مستقلة. وقال رئيس الجمهورية أن تشاد بتضحيات جهودها البواسل قد عرفت على مستوى القارة الإفريقية وحتى على مستوى العالم. ولا بد من أن نشير إلى أن المحتفى به مشير تشاد إدريس ديبي إتنو لابد أن نقدم له لمحة تاريخية من السيرة الذاتية. من هو إدريس ديبي إتنو؟ الآن أعزائي المشاهدين خرج رئيس الجمهورية chef suprême des armes pour la fin de la cérémonie d'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, ici pour faire la cérémonie. Je vous invite à passer la troupe en revue. Aux armes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Point final ici au palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale à Gansi, de la cérémonie marquant l'élévation du président de la République, Idriss Déby Itno, à la dignité de maréchal. Notons ici que cette distinction du président de la République à la dignité de maréchal du Tchad consacre son investissement personnel et son sens de sacrifice pour la défense de la patrie. Alors, ces encouragements, ces engagements ont été ici relevés tout au long de cette cérémonie. Au-delà de l'Assemblée nationale, l'élévation du chef suprême des armées à la dignité de maréchal du Tchad répond bien évidemment aux profondes aspirations, aux souhaits de ses compatriotes. N'est-ce pas, Mahmoud Hassan Sambo? Parce que là, nous l'avons vu sur le champ de combat,
nous avons aussi vu que le chef de l'État ici, c'est un soldat déterminé ici à défendre l'intégrité territoriale de sa nation, de son pays. Il a fait pendant toute sa vie, et les efforts que le chef de l'État sont aussi visibles à l'échelle sous-régionale, n'est-ce pas? Nous avons vu ici l'intervention, par exemple, de l'armée tchadienne au Mali, au Nigeria, en République centrafricaine. Donc, ce sont tous ces efforts, toutes ces actions-là qui ont amené aujourd'hui l'Assemblée nationale, le peuple tchadien, à travers l'Assemblée nationale, à lui accorder cette dignité au titre de maréchal. Mais déjà, il ne faut pas se dire qu'en ce moment, cette distinction honorifique n'a aucun impact financier sur le budget de l'État. Il faut tenir aussi à relever cet aspect, Mamoudou Sansako. Parce que certains de nos téléspectateurs pensent comme quoi, une fois être élevé à la dignité de maréchal, ce serait déjà, comme on l'a dit, c'est pas un grade comme un grade de colonel, un grade de commandant. Ce n'est qu'une distinction honorifique pour un chef de guerre qui a remporté des victoires en victoire. Et l'exemple, nous l'avons aussi relevé, même les différents intervenants l'ont aussi relevé ici, n'est-ce pas, Mamoudou Sansako? نعم الزميل دوبروبر، كما أشرت هذه الرتبة هي رتبة شرفية فقط لا أكثر، ليس لها تأثير مالي، إنما هي رتبة فخرية قدمت من قبل أعضاء الجمعية الوطنية لرئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، ذلك تقديرا لتضحياته الجسام التي قدمها لأجل الوطن والمواطنين، وحتى في خارج القارة الإفريقية تمثلة. أعزائي المشاهدين، كما تتابعون الآن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو واقف في سيارته ليحيي كل الذين حضروا لهذا الحفل، هذا الحفل الميمون الذي يقام لأول مرة في تاريخ تشاد هنا بقصر الخامس عشر، بقصر الديمقراطية، مقر الجمعية الوطنية الكائن في حارة غاسي عند المدخل الشرقي للعاصمة جنبنا، بحق أنه تاريخ يكتب في سجل تشاد بأسطر من ذهب. أعزائي المشاهدين، نؤكد لكم أن تلفزيون تشاد سيكون معكم هذا اليوم على طول هذا اليوم بعد هذا الحفل الذي نقلناه لكم من هنا من قصر الديمقراطية. سيكون هناك حفل لا يقل أهمية في ساحة الأمة، وهو حفل متعلق بالذكرى 60 لاستقلال تشاد. هناك أيضا سنقوله لكم عبر الشاشة الصغيرة، ونطلب منكم أن تكونوا دائما أمام شاشاتكم لمتابعة ذلك الحفل الذي سينقل إلى حضراتكم من ساحة الأمة بعد قليل إن شاء الله. وهذا الحفل بالتأكيد أعزائي المشاهدين تشاهدون مئات المواطنين رغم انتشار وباء كوفيد-19 حضروا بأعداد غفيرة لأجل الترحيب بمشير تشاد إدريس ديبي إتنو، حضروا مختلف أحياء مدينة أنجمينا، وهذا بالتأكيد يكون له وقع كبير وتأثير في نفوس مختلف التشاديين الذين يتابعون الآن هذا الحدث في مختلف مدن البلاد عبر الشاشة عبر الفضائية الشاتية من هنا من قصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية. بحق أعزائي المشاهدين، هذا الاحتفال الأول التاريخي يكتسي أهمية بالغة ويكون مصدر فخر لجميع الشاديين سواء في داخل البلاد أو خارجها. والزميل دوبروبر، أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذا الحفل التاريخي من قصر الديمقراطية، ونتمنى لكم متابعة سعيدة لبقية برامج تلفزيون تشاد، ونعيدكم بأن تكونوا أمام شاشاتكم لننقل إلى حضراتكم الحفل بعد قليل من ساحة الأمة المتعلقة بعيد الاستقلال. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة. شكرا. Merci donc à toute l'équipe du Palais de la Démocratie pour ces belles images, pour cette très belle retransmission, si je peux me permettre, réussie même à 100%. Je crois que cela également concourt ou bien collabore ce qu'on appelle le professionnalisme qui ne cesse vraiment de nous fournir chaque jour.